سلام سلام يا حوات كميك انيكم دحن انيكم انكو بسلام بتصخم ناب channel እንዳበልኩ ሎማ አንድ ድማ በአገዳሲት ብፍላይ ካን ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝኸመይ ኣሕዋተይ ኣዝያ ኣገዳሲት ቪድዮ ሒዘልክን መፅእ ዘለኹም ምናልባት ኣወዳት ትሪእዋ እንተለኹም ድማ ዘ ቪድዮ ፕሊዝ ናብ ኣንስትኹም ሸር በልዋ ማለት እዩ እዛ ናይ ሎማ ዓንቲ ቪድዮ ከም ዝኸመይ ሓራሳት ብፍላይ ሓራሳት ዝኮንክን ኣብ ገዛ ምስ ቆልዑ ትውዕላ ኣዝያ ኣገዳሲት ቪድዮ ማለት እዩ كم تفلت أنا كاب زحرس ترجع حجكو قاليكو بيزا شدش تورح جيرا حراسي زلو لكن نيرا مالتيو كان مش شدش تورح قون حارسة حجي دحاني دلي لي حراسة يبالني مسخونة جن كاب زحرس عصرت 3 كيلو قودي للغو مالتيو انت عينت ميلاد تتأكيما قودي لزلغو እንታይ ዝበልዕ ድማ ብምሉኡ ክነግረክኒ ማለት ብፍላይ ነተን ከማይ ሓራሳት ኣዋልድ ድማ ተጠቕመክንያ ወይ ነብሱ ጾራት ዘለኽን ብሕጂ እውን ናይ ምውላድ መደብ ዘለክን ተጠቕመክንያ እዛ ቪድዮ ማለት እዩ ቅድሚ እዛ ቪድዮ ምጅማራ መጀመርታ ሳብስክራይብ ጌርክን ጀምራ ይኽን ይሕዋት ሳብስክራይብ ናትክናይ ብጣዕሚ ሞራል ዝብኒ ማለት እዩ بزهونه نبت كندي على ستيك غين مالتيو كم زبالكون كم زوالات صبو قرص قوال نيرا مسحرست نفساي بلاش مالتي قرص خبو ملي فح زبل مرة تجي في مالتيو سلازي أنا قدم جيجي فنيرة بتعم جيجي فنيرة مالتيو ستريوت أنا حكي ميزاني سوسان 3 يزولهم 76 كيلو يمزن نيرة مالتيو ولا قدمي متناسي ون بتعم جيجي فنيرة أن مجمرتا بتاني عبي قولي مسحارسكون مسحارسكون دحولي تاني هي بتعم نفسي جيجي فنيرو مالتيو جن ولا حنتي أي جبرني نيرة مالتيو نقع عبري لس وي نفسي نقو قردي لا ولا حنت نقر أي جبرني أقول خطري مش ترب مورالكا ودكاكا كوم غوينا نيرة مالتيو حجي جن نفسي بتعمي عبير اللغو مالتيو 63 كيلو كوينا متريان صراحة قندي ناتي قولجن 57 كيلو مالتيو إذا لو ما عندي فيديو صراحة لكن زلغو إذا كابزر لو ما عندي مالتي دحر ورح لك كما تسكني كريكني ميزاني كم زخريكم تنحكو 63 كوينة لك كما كريكني أو ساوشت ورحي كندي ميزان كم دقول مالتيو كندس تاقول ناتي كريكني ليلو ما عندي متي زلغو دحر ورحس كندي ميزان كم دقول مالتيو نسخن تدلي خن مس هيكون كنون كندي زاناتي زوزا زلغ أنا زقبرا زلغ خبزا وشت ورحي خن لزي أخو قد ليلو زلغو ندحرتن أنا زبلكن حجي عالتكبير كن كم زاناتي أوشت ورحي بزح ميزان كتقول لا تخيل مالتيو بزخون كم تدري زلغن ميزاني سوسان 3.85 يزلغو كاب 76 قال ما لي زبلكن زلغو أبزو بتسحي زلغو مالتيو كندي أنا زد قومولو حجي كندي أمجاجبا خاخا كتسبل زلكا مالتيو دحنايزي أمجوي دحرت كنجركني حجي كنت قد قفرو زلكن نجركني عند نفسهم كتقول لا مالتيو قدامي نجر كاب سبورتن لعلي ولا الجيم كيدو زي كتن سبالو مالت سلازي مجمر تقن قورو زلنا احنا اما قاقبانا هنا كنعرز لنا مالتي بملؤ زني حابشا مقبتاتنا بملؤ بتعمي زلج فكا كاب تايتا جمير كمالتي تايتا باني قعت بفلاي حراس كينا قعتنا ببزح نبلع قعت حجي بتعمي زلج فكا مالتيو سلازي باستا روز كابسين عينت مقبتات نحرت تنقنا زينا عبرو المونات ولا حنتي لنا مالتي شكر كعبا عبيو مالتي انا حجي كانت تسقمي زي نبره كم سدحاني اما قاقواي ولا تنقاني رجن شكر كم شكرها ونقر اي بلاني بتكم زبطة فطري ولاس كم زبوزح يكون كن ابكم متاعت انتاري امبر كم زخبلا الى شكراتها قال ملا قال اي جزني اي بلاني خا كان دقنا انا ناتي تقمتاني بون مالتي بون بتعمي زوتو شكور كاجيري ديست مالتي 3 مانكا 4 مانكا قبرلو مالتي اجكاب كمزيتات كاندي كنتنقا علنا مالتي حجك أما جاجبان أنا حجك قعدت بزح كون نيرة مسحارسكو كم أبلان نيراتني لك حرس مسبولكو نفسي بتحمقو قدل على إني يبل نيرة مالتي حجي أما جاجبا كم زي
ዳሓነ ይምገበ ግን ከም ዝብለክን ካብ ገዓት ካብ ገለ ይቁጠብ ቆልዓኻ ስለ ዘጥቡ ጓሌካ ጡብ ጥራይ ዝባ ዝኾነ ፎርሙላ ገለ ስለ ዘይባ ምግቢ ዳሓነ ይምገበ ግን ከምዚ ዝረኽብኮ ምግቢ ዘይኮንኩ ዝበልዕ ሲ ከምዚ ካብቲ ናይ ሓበሻ ምግብና ቁሩብ ክስታይ ኮይነ ማለት እዩ ቁሩብ ነክየሉ ማለት እዩ ዝያዳ ካብዛ ወርሒ እዚኣ ዝብለክን ዘሎ ኮይ ቀንዲ ኣመጋግባ ይክዕል ምክንያቱ ጓሌ ጓል 6 ወርሒ ስለ ዝኾነት ምግቢ ስለ ዝጀመረት ፃባ ገለ ስለ ዝጀመረት ሕጂ ዳሓንያ ካብ ጥወይ እውን ክባየ ግን ሕጂ ቁሩብ ኣመጋግባ ይክዕሪ ጾምካ ብጣዕሚ እዩ ፅቡቅ ማለት ነብስና ምራይ ዘጉድለልና 8 ሰዓት ንበልዓለ 16 ሰዓት ካብ ብውሕዱ ንፀመሉ ክኾን ኣለዎ ሰዓ 6 ምሸት እንድሕር በሊዕና ፋዱስ ንፅባሕ ኢና ክንቆርስ ዘለና እምበር ሰቂልና ተረኽበልና ክንበልዕ የብልናን ማለት እዩ ስለዚ ዘን ዝበልኩኽን እንድሕር ኣመጋግባ ከኒ ዕሪኽን እንድሕር ከምዛ ዝበልኩ ኮንካ 2 ግዜ ኣብ መዓልቲ እንዳበልዓክን ከምኡውን እንድሕር ነዊሕ ፂምክን ትንትበልዐን ካብ ፍሉጣት እንድሕር ኮይነን ነብስኽን ዘይትጎድላሉ ኣብነት ወነ ሓንቲ ኢለን ኣነ ከማ ዓይነት ሜላ ተጠቂሜ ጎዲለ ማለት እዩ ቀንዲ ከዓ እታ ጎልናተይ ብሕጃ ማለት እዩ ኣነ 57 ኪሎ ኮነ ዝደሊ ከርእየክን ማለት እዩ ድሕሪ ወርሒ ክመፀክኒ ወርሒ የብላን ኣትየ ዘለኹ ማለት እዩ ብኸመይ እዛ ቪድዮ ሸር ዝገብረልክን ዘለኹ ኣው ከለኹ ከዓ እንታይ ገዚአ እዛ ማሽን ናይ ገዛ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ብፍላይ ወላ ብገዛ ኮፍ ኢልና ስለንውዕል ብጣዕሚ እያ ተቅድሰና ማለት እዩ ወላ ሚዛን መጉደል ጥራይ ዘይኮነ ንጥዕናና ንንቀሳቀስ ማለት እዩ ኣብ ገዛ ጥራይ ስለንውዕል ማለት እዩ እዚኣ ካብ ኣማዞን የገዚአ ኣብ ኣማዞን ኣላት ግን ብጣዕሚ ክትፅብቕ መዓትያ ፍርቂ ሰዓት 40 ደቂቕ ድማ ምሸት ይጎየላ መዓልታዊ ማለት እዩ ካሎሪ ኣብኡ ከርእየክነ ክንደይ ሰዓት ጎይኻ ክንደይ ካሎሪ ተጥፍእ ኩሉ እውን ትነግረካ እያ ብተቐሚት ኣለዋ ማለት እዩ እዚ ድማ ከም ዝትሪኦ ዘለኹን ቦታ እውን ኣበይ ክገብራ ገሊልካ ኣይትሽገርኒ ኢኻ ኣነ ሕጂ ገዛይ ፀቢቢ ግን እንታይ ዝገብራ እዚኣ ከም ትሪኣ ዘለኹን ዕፅፍፅፍ ኣቢለት ናይ ቁመት ኣብ ትሕቲ ዓራት እየ ዝጥዋ ማለት እዩ ትሕቲ ዓራት እያ ትቕመጥ ክጎየላ ከለኹ ምሸት ኣውፅየ ጎየ ዕፅፍፅፍ ኣቢለ ድማ ኣብ ትሕቲ ዓራት ይቕምጣ ማለት እዩ ከምኡ ክትገብራ ትኽእል ኢኽን ኣብ ኣማዞን ኣላትክን 200 ገለመለኒ ገዚእያ ማለት እዩ ከምኣ ጌርክን ምሸት እንዳጎየኽን እውን ነብስኽን ከተጉድላ ትኽእል ኢኽን ማለት እዩ ሕጂ ቀንዲ ድሕሪ ወርሒ ክምለሰክን ከምታ ዝብለክን ዘለኹ ድሕሪ ናይ ብሓቂ ሚዛነይ ጉዲለ ብሙሉአን እንተን ዝበልዕናነ እንዳሰኣልኩ ከርእየክን ኣነ ዝገብረን ብሙሉአን እንዳሰኣልኩት ምግብታት ዝገብሮም ከርእየክን ትጾሙን ከመይ ገይሩ ጾም ከርእየክን ብሙሉእ ማለት እዩ ክምለሰክን ከምታ ዝብለክን ዘለኹ ቀንዲ ዘን ዝብለክን ዘለኹ ሜላታት ተጠቂምክን ካ ዘይተዓብራሉ ምክንያት ወላ ሓንቲ የለን ማለት እዩ ጥሩይ ፀናይክን ሕጂ ብዚ ክንደይ ዲስታንስ ጎይኻ ትነግረካ ክንደይ ሰዓት ጎይኻ ትነግረካ ክንደይ ካሎሪ ኣጥፊእካ ትነግረካ ብክንደይ ስፒድ ትጎይለካ እውን ትነግረካ ማለት እዩ ብውሕዱስ 1 ኪሎ ሜትር እንድሕር ጎይና ንባዕሉ እኹል ማለት እዩ ስለዚ በዚኣ ጌርና ጥፋ ኣቢልና ሶኬት ኣውፃእ ኣቢልና ድማ ኣብዛ ትሕቲ ዓራታ እየ ዘቐመጣ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ እውን ግዜክን ንጥዕናክን ማለት እዩ ሙሉእ መዓልቲ ብገዛ ኮፍ ኢልካ ክትውዕል ከለካ ኣይትንቀሳቐስ ኣይትብል ብጣዕሚ ወላ ርእስኻ ስትረስ ዝገብር ነብስኻ ሓይልኻ ወላ ዝደኽመካ ኣነ ሕጂ ከምኡ ክኸውን ማለት እዩ ከምዚ ሓይለይሲ ይደኽመኒ ሕጂ ከማኒ ሓይሽ እዛ መጎየይት ምስ ፀኸዋ እምበር ከምዚ ወላ ሙሉእ መዓልትስ ካብ ገዛ ከይወፃእካ ተዓፂኻ ገለ ስለትውዕል እቲ ሓይለይ ብጣዕሚ ዝደኽመኒ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ግን እንዳሓኒ ኣምላኽ መስገን ከምዛ ዝብለክን ዘለኹ ሜላ ተጠቂምክን ከኣስኽን ነብስኽን ሓልዋ እንተገዲፍካስ ኩሉ ግዜ ከምዚ ሕልናኻ ይዕርብ ዝብለካ ማለት እዩ ትኽዶ ኣነ ሕጂ ክዳውንተይ ብሙሉእ ፀቢብኒ ማለት ወላ ክትወፅእ እንዳሰብ ክትከየሲ ከምዚ እንታይ ተኽዲነ ከይድ ሕጂ እንታይ ክገብር ገሊልካ ትናሰብ መኻልሲ ትፀልኦ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ደረጃ ከይበፃሕክን እዘን ኣነ ዝብለክን ዘለኹ ቀለልቲ ሜላታት ተጠቂምክን ነብስኽን ክትቆጥላ ትኽእል ኢኽን ማለት እዩ ቆይታ እዚ ቪድዮ ደጋግመልክን ዘለኹ ከዓ ሓፂር ስለ ዝሰኣልክዎ ኣነ ከዓ ከምዚ ገፅ ብገፅ መፅእ ስለ ዘይዛረብ ሓሳባተይ መታን ክውዲእ ኢለ ዝደጋግመልክን ዘለኹ ቆይታ ክበራለይ ብዝኾነ እዚኣ ነይራታ ሓበሬታ ዝኾነ ትደልዩ እንተሎ ድማ ኣብ ኮመንት ፀሓፋለይ ከምታ ዝበልኩኽን ኣመጋግባኽን የዕሪኽን ጾምክን እንዳጾምክን ከምዚ ናይ ስፖርቲ ኣብ ገዛኽን ትገብሮ ናይ ስፖርቲ ገዚእክን ስፖርትክን እንዳሰራሕክን ኣብ ሓፂር እዋን ክትዓብራ ትኽእል ኢኽን ክትጎድላ ትኽእል ኢኽን ስለዚ እዘን ሜላ እዚአን ተጠቀማለን ቀንዲ ግን ኣመጋግባኽን ካብ ገዓት ካብ ጣይታ ካብ ባኒ ገለ ጥንቅቕ እንዳበልክን
ኣመጋግባኽን ንዓረኽን ክትሓብራ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ለክን ወላ ኣብ ቲክቶክ ስፖርቲ ከምዚ ኣመጋግባኻ ክትዕርዩልካስ ብዙሓት ኣለዉ ብፍላይ ሓበሻ ሕጂ ዝዛረቡ እዮም ኣብ ቲክቶክ ሸርብሉ ወይ ማለት እዩ እንታይ ክትበልዕ ኣለካ እንታይ ክትበልዕ የብልካን ወላ ኣብ ዩቲብ እውን እንታይ ጌርና ኢና እናሓብር ኢልክን ሰርች እንድሕር ጌርክን ኩሉ ትመጋግባ ኣብኡ ኣለክን ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ሜላ ተጠቂምክን ኣብ ሓፂር እዋን ናመት ፕላን ተውፃእ ኣብዛ ወርሒ ወይ እዛ 2 ወርሒ ኢልክን ፕላን ተውፃእ ሽኮር ብምሉእ ትገድፍዎ ሽኮራዊ ዘበለ ገዓት ብምሉእ ገዲፍክን ጣይታ ገዲፍክን ፓስታ ሩዝ ብምሉእ እዚአን ገዲፍክን ኮካ ወዲ ኮካ እዚአን ገዲፍክን ንወርሒ ፕላን ተኣትዋ ብድሕሪኡ ክንደይ ከም ትጎድላ ትርእዮ ማለት እዩ እንደለኹም ብድሕሪኡ ወላ ከም ዝበቦ ቁርኩት ቁፅልዎ ትኽእል ኢኽን ግን መጀመርታ ፕላን ጌርክን ነብስኽን ከምዛ ጌርክን ኣጉድላ ኣብ እንዳጅም ጥራይ ምውያ ኣይኮነን ኣመጋግባኻ እንድሕር ዘይትዕሪ ኮንካ እንዳጅም ስለ ዝኸድካ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ስለዚ ከምዛ ጌርክን ቀሊል ሜላ ተጠቂምክን ቅርፂ ብቅርፂ ኩና ማለት እዩ ከምዚ ከማይ ቅርፂ ብቅርፂ ኮይና ኢልክን ዘሎ መጀመርታ ዝፈልጠኒ ሰብ ገዲፈ ከለኹ ምስ ረኣየኒ ኣይላልየኒ ነይሩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣኽፊአ ነይረ ዝገፀይ ክሳደይ ከብደይ ገለመለ ተትሪኣን በስመ ኣብ ኣነ ይኮንኩን እየ ዝብል ነይረ ሕጂ ግን ኣምላኽ መስገን ናብ ንቡረይ ተመሊሰ ስኽን ካንሰር ሜላ ተጠቀማለን ብዝኾነ እዚኣ ነይራ ድሕሪ ወርሒ ከዓ ክመፀክኒ ክንደይ ከም ዝጎደልኩ ከርእየክን ማለት እዩ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትሕመቕ ፕሊዝ ሳብስክራይብ ግበራ ባይ